they also make Eat it stuff. here, guys, in the middle. What do you mean, like? Like you can get fried seafood. How- The other ones can be sweet potato fries, macaroni salad, and then for the combo of crab cake, can we get 2 platters of that as well? Can we get triplet sweet potato and french fries for that? Sauce diri oh. Huwag sa kaday. Nangadji sa pagkaon. Salamat Ginoo. Makape? Kamalo na ko nga aga no. Hmm? Na bay ang kay dry ang iya lips. Hindi ga sa nagpagid na. Di. Ga mo man na siya kisa akong seafood. Pero okay ka lang. Very cute. Friends sila. Tama yung eyelashes niya. Oh, yeah. Oh my god. It's his breed. Pretty. He's a Tibetan. What? Hello, boy. Ganit. Hello, boy. Wala, lingaw kayo silang duha, oh. I can't believe I'm here, bay. Nananagid ko diri sa imong clinic, bay. Dugay nagid ko nagkuan, dugay nagid ko nag... Grabe, no? Nanagid ko diri. Grabe, no? Lipay jud ko bay. Idol, no? Grabe. Wow, pinaka-idol, grabe. Woo! Malipong ko ba? Dako, mura naman ni Gumol. Grabe. Hello, PJ. Hello, PJ. What's your daddy? Your daddy will go first, okay? Ha? Ma-check up ta kay Tita Claire, ha? Ha? What? The what? Puro, kira na kong higda, matulog na lang ko ba? Kanya sa takan sa oxygen. 5 minutes na lang. Para lang ma-flash up. Oxygen na lang. Hindi, lock na siya from the outside. Okay. Okay, let's give him 45 first. Can you give him 100? Grabe ang voice na no? Kasudi. Wait, mama, what do I get? Ha? What is Coffee laughing at sa ayaw mong voice. Why? No, kuya. No, what? Wow, cool dude. The shades. Now he's drowsy, sleepy, and dizzy now. And he feels now. Pretty then. I have drip. We're also that one of them has to work in an airline, so we can get benefit. Yeah. I'm gonna nebulize. Wait, actually, dali. Ano mo? Kana? Wala na lang nag-on ako. Let me just give you a flashlight. Asan sila Roberto? Uy, di atay, wag ini-on ang Unsa na sila? May pantry? Pantry ba? Pantry. Ang mga gubot na diha. Gusto kong Ay, para sa kagubot. Video ko sa inyong balagay. Video. Video, oh. Oh, video. For today's video. Oh, gubot kay ba? 40 days video. Ato mo dito. Very nice, bye. Panigarilyo mo dito. I love your house, bye. Flashlight mo dito ha. Kay pas kay. Salamat, Tay. Thank you, kaayo. Bye. Ano sa mga
heart ni Dylan? Oo, ay, napa sa taas. Nangatangtang. Ay, bongga man. Asa na imong gibutang? Siya ra naghimo anak, boy. Kaning, kuan. Iingan ta ka. Na magsunod sa mga monument, medyo matugnaw pa na lang. Tani pala sa likod mo dagat ito yung Tinibalas. It's okay, it's okay, it's okay. Ben's chili ball, tato day, boy. Yeah, mabuo na ta. Yeah, dari gani oh. Kalaway, kalaway. Gina print and gina engrave. ang gusto ko po saya ka ulon. This hippie, I would love. Init. My God, there naka white brim hat. Mao. Mao, mao. Okay. What kadugay pa pupi? I mean, everybody's got birdhouses, right? It's the White House. It's the White House. Ay, naka-video man to. Ah, sorry. Okay ka mo naman.
Sila na nag-produce ng Quaker Oats. I don't know. Pahong di siya limpyo-limpyo, no? Nami limpyo-limpyo. Amo lang ganito. Está limpyo-limpyo. Hindi yung tao, ito mas masusugod. Hindi ka na masusugod ito daw. Hindi ka masugod. Yan ang si elbows. Mas abogado na siya. Si PJ ah. Naka-yellow man siya. Sweater niya siguro. Ah, sweater niya. Went with you? Hindi kayo man cutting. Ano ka namin ang building? Ano niya? Simbahan? Ah, National Museum. Ano nga lang yung National Museum? Museum. No, may African uba. art. Ano ka? African. Okay? Ari ang African art lang ako. Capitol, Capitol Monument. One line, no? They're all facing each other. So remember I told you ba, you were like, is this the back? Oh, yeah. No, because the Capitol is facing the Washington Monument. Okay. Go past Safety this area light. lang na siya. Yeah. The next one, turn left. Gani, ako sa balay nyo ya. Comfort zone. Comfort zone nyo na iya. Pag ma-check siya, may camera siya sa kwarto. Tubibigin siya. Na-check lang. Pero yan. Oo. May mga ano. May mga businesses na ya, oh. na to, hasta to. Oo. Okay, mo na niya. Oh. Immigrant food gidya. At the light, turn right onto 18th Street Northwest. Sobrahan ka man ay. Sa tayo, immigrant. Immigrant. Immigrant tayo. Immigrant tayo. Ay, may pwede kung makakadto kang National Harbor. In half a mile, Diri turn ba na, left onto Bid? M Street Dito sa Northwest. may ano siya. Sa ano naman siya position dito sa dagat. Sa Sa mga harbor. Ato mo na gani harbor gani. Sure. Wala pressure. Kung ano yung gusto niyo, In ti amo na 3/4 iya eh. of a mile, turn right onto 29th Street Northwest. Bergarten. Kuha na German. Gani. Dari nga daan niya, itlog niya, grabe. Tagduwa ka itlog ah. Speed limit camera ahead. Okay. ano pang ika-speed mo na din. Traffic ka eh. Dami hindi Stay ka in the no? middle lane. Takbel. Patwes. Stay in the right two lanes. Walgreens. Chef Jobs. Embassy of Senegal. Squash capital, grabe. Ako man sang DC ah. Hunggid.
Sabi ka doon, hindi na madamo tao. New York. Nanata sa iya. Oo, nanata siya. Nagahulat pa yata sila sa aton eh. Ano na kami. Para na sila sa likod. Ano to nga naging kananta sa una? Sa ano? Sa din. Sa Amsterdam? Suriname. In a quarter mile, turn left onto P Street Northwest. Ayo, ano? Ano na din ilang mga pamalaya. Mga ano na di mga old Mga pamalaya. houses. Taklaro Kaya man. dula into yung ano na, dula sila ni Claro. Gani. Sige lang. Dito Mas- sila pwede mo lang data kadiretso. nag-shortcut. Ay, all the way una. Gani. Una kami. Takumbalayo. Uno? Takumbalayo Eh, ba? hotel na Buruga. Hindi. Oh. Hindi na yung balay. I don't know. Tampart. Stop only. Sir, tanaw-tanaw sa kilid pag nakapay. Go past the stop sign. May siya Then at labot. the next one, turn left. May mga ano daw, may mga, ano na tawag? Shutter bala? Ang ara, oo. Design French nila. windows. Oo, daw ka cute. Parami naman din sa mga balay nila. At the stop sign, turn left onto P Ginaya, Street ano, Northwest. ginaya. Apartment. Functional, ginaya Yeah. shutter. Masiragin na ni ginasiragin na guro nila Iba yan. niya sa buong dekorasyon. Dekorasyon lang. Kaya, Hili man din, oh. Oo. Para sa Jersey. Tapos doon ka gagmay sa Ila Street. At the stop Gagmay. sign, turn left onto Q Street Northwest. Then take the first left onto 30th Street Northwest. Pwede lang. maliko na ko. Sorry lang. Hindi lang. Nalinga ako kasi Wala, always, oh. always nila. At the stop sign, turn left onto 30th Street Northwest. Then Ano turn man yan? right onto P Street Northwest. Tapos kada imo balay dahil. Lain-lain lang yung color ya. The same. Oo. Tako mo. Nakit naman sa mga balay nila. Ay, tako mo sila. Mga At apartments. the stop sign, turn right onto P Street Tako Northwest. Mandela balay ah. Yung mga kasol-kasol kapag Oo. iyo. Sorry. Tahong. Lain naman yan. Ay naman. Nara sila ni Claire gilagay sa lutsot. Nara sila gila. Same lang. In a quarter mile, arrive at your destination. Ay, amo na ni. Diyan tayo ma-park sa ni street park. Street park gura. Pwede ah. Mga pamalay ah. Tuho. Hindi pa. Ganda mo pala mga balay nila. Mga different naman. Tahong nami naman yun oh. Style ya. Lain naman yung mga style yan oh. Na puti pa na niya. Mm. Mga original. Yeah, mga puti Ito pala, gidi. oh. Ito, Basta simbahan. basta wala itom ya. Naglang ito sa Chicago yung mga style. Hari ka di lain naman di yung no. Yung mga wrought iron. Ito niya makapark. Bali. Lumagpas na lang ako sa Oh, Indian. Our kids eat Indian food. That's why. Una mo bite, kung sunod lang May butter chicken. suka. Dili okay shirt. Oo, church na. Yung cupcake kanila. Hindi ka na yaw. Hindi ka din kapatid ko. Baho lang tawa ba lang. Ang favorite.
May isa-isa kita ka burger? Oh, yeah. Diretso lang to sa yung station. Amo gani ang balidan. Yeah. Ano ba kasi ginagawa niyo? PJ. Oh, thank you, baby. Oh, thank you. Napay message. Oh, you are the reason I came to this world. Sulod mo para kakita ka. Makauna na ni Picture kay vlog mo pong ko adiga. Aha, painit ah. Mission barbecue. Good job. No. Fastest plane in the world. DJ. DJ, wala ka bukas. DJ. DJ. Let's go. Fun. Wala man kada. Ang ganda man. Ato experience na. Clouds. Ah. Ganda naman.
Sante, para gini. Gani, video ka para kay Sam. 465 ba lang ako? No, may mo ko na sa ay. Abi ko 80 to 10. Loudspeaker connector. I think it's that one. Muna guro? Hindi. It's a guitar pick. Pick na yan. Ano, try? Wow, speaker. Remove. Remover. Uy. Honestly, I already have one. Turn right onto Pennsylvania Avenue Northwest. Ano man, espresso, pangadaan. Pwede ka mag-dinner. Nandos, gani. Nandos. Ano ginamin mo? Breakfast.